Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're going to present consecutive interpreting. My name is Siska Halimatus Sadiah with student number 192203334. And here my role as English interpreter as a doctor. And my name is Gilang Perdana with student number 192202323. And here my role as interpreter. My name is Fendi Agista and my student number is 1922031. My role is as interviewer. 3. Siap. Halo, saya Fendi Agista, mahasiswa perwakilan dari IKIP Siliwangi. Di kesempatan ini, saya ingin mewawancarai Anda, Ibu Siska, terkait banyaknya rumor dan mitos seputar vaksin COVID-19. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Hello, my name is Feni Agista, student representative of IKIP Siliwangi. In this interview, I want to ask Ms. Siska about rumor and myth vaccine. Thank you for your time. Yes, thank you, Fanny, for inviting me. You can start it. Ya, terima kasih telah mengundang saya. Anda bisa mulai interviewnya. Oke, Ibu Siska. Salah satu rumor yang kami dengar begitu banyak tentang infertilitas dan vaksin. Apakah ada ilmu sains yang bisa menjelaskan di balik hal itu? Okay, Ms. Siska, one of the rumor that we heard is that a lot of infertility and vaccine. Is there any science who can explain behind this rumor? The vaccine we give cannot cause infertility. This is a rumor that has gone around about many different vaccines, and there's no truth to the rumor. There's no vaccine that causes infertility. Ya, vaksin yang kami berikan tidak dapat menyebabkan infertilitas. Ini adalah sebuah rumor yang telah beredar tentang vaksin yang berbeda, dan semua rumor tersebut tidak ada yang benar. Tidak ada vaksin yang menyebabkan infertilitas. Oke. Ibu Siska, rumor lain mengatakan tentang vaksin yang entah bagaimana bisa mengubah DNA. Adakah ilmu sains yang bisa menjelaskan tentang hal itu? Miss Siska, there's another rumor about vaccine that somehow can change DNA. Is there any science to explain about this? Yes, we have heard this rumor a lot. We have two vaccines now that are referred to as mRNA vaccines, and there's no way that mRNA can turn into DNA, and there's no way that mRNA can change the DNA of our human cells. What mRNA is? It's the instruction to the body to make a protein. Maybe you can translate it first. Ya, kami sering mendengar tentang rumor ini. Sekarang kami hanya punya dua vaksin yang disebut sebagai vaksin mRNA. Dan mRNA tidak mungkin bisa berubah menjadi DNA. Dan tidak mungkin mRNA bisa merubah DNA sel manusia. mRNA adalah sebuah instruksi kepada tubuh untuk membuat protein. Most vaccines are developed by actually giving a protein or giving a small, tiny components of the germ that we're trying to vaccinate against. And this is a new approach where instead of giving the tiny little part, instead we just give instruction to our own bodies to make that tiny little part, and then our natural immune system respond to it. Jadi
kebanyakan vaksin dikembangkan dengan memberikan sebuah protein atau memberikan komponen kecil dari kuman yang kami coba vaksinasi. Dan pendekatan baru ini di mana daripada memberikan bagian kecilnya, sebagai gantinya kami memberikan instruksi kepada tubuh kita sendiri untuk membuat bagian kecil tersebut dan sistem kekebalan kita merespon. Oke, Ibu Siska, rumor terus-menerus datang tentang vaksin dengan komposisinya, seperti bahan kimia di dalamnya yang dapat membahayakan orang yang mendapat vaksin. Bisakah Anda menjelaskannya dan memberikan bukti di balik rumor ini? Miss Siska, rumor keep coming about vaccine with its composition, like chemical inside the vaccine, which can be dangerous to people who get vaccinated. Can you explain and prove about this rumor? This is a myth. The vaccines that we have are safe vaccines. All the components that go into vaccine are heavily tested to be sure that everything that is in there, at the dose that is in there, is safe for humans. The vaccines do contain a number of different elements, and each of them is tested before they're ever given to a human. Please translate it first. Jadi rumor ini adalah sebuah mitos. Vaksin yang kami miliki adalah vaksin yang aman. Semua bahan telah diuji dan aman untuk tubuh manusia. The vaccines are tested in animals and they're tested for any kind of problem in the animal. And only then do they go into humans where we test in clinical trials with tens of thousands of people receiving the vaccines eventually before they're authorized for use in the general public. And safety is the most important part of those clinical trials. Every single vaccine goes through a safety evaluation to be sure that it's safe before it's used in the general public. In addition to that, the manufacturing of the vaccines has a constant oversight of quality, so that every single ingredient that goes into the vaccine is assured to be the highest quality and safe for use in humans. Jadi vaksin telah diuji coba kepada hewan terlebih dahulu dan diobservasi apakah ada masalah di hewan tersebut. Baru vaksin tersebut bisa diuji coba kepada manusia, di mana kami melakukan uji coba kepada puluhan ribu orang sebelum diberikan ke publik. Dan keamanan adalah hal yang paling penting di uji klinis. Semua vaksin yang telah menjalani evaluasi keamanan sebelum digunakan oleh publik. Selain itu, pembuatan vaksin memiliki pengawasan kualitas yang konstan, sehingga setiap bahan yang dimasukkan ke dalam vaksin dijamin memiliki kualitas terbaik dan aman untuk digunakan pada manusia. Tiga. Oke, terima kasih Ibu Siska atas informasi dan tanggapan yang Anda berikan. Senang bertemu dengan Anda. Semoga Anda tetap sehat. Okay, thank you Miss Siska for all the information and your opinion. Nice to meet you too. Hope you well. Nice to meet you too, Fanny. Thank you very much. Senang bertemu dengan Anda juga, Fanny. Terima kasih banyak.